今日は初めてなので、まずちょっと自己紹介からお願いします。はい、自己紹介お願いします。こんばんは。はい、こんばんは。はじめまして。ニケンエンダンヌルハンダヤニと申します。ケンと呼ばれています。年は1歳です。インドネシアのジョグジャカルタのグルンキドゥから参りました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。もう一度、年齢ですね。年齢わかります？はい、わかりました。はい、あ、年齢は私何歳？はい、の青氏は21歳です。21歳ですね。はい。はい, Oke, saya sedikit penasaran ya. Jadi kan, apa namanya, kenapa Niken Sang tertarik belajar Kaiwa dengan Sensei? Hai. ちょっと教えてあ、くれますか？はい。はい。YouTube で、先生見えますから、見えます。そして私、見ましたからね。え、はい、見ましたから、私は、先生と会話練習、会話練習、会話練習、Ingin. あ、Ingin ya. いや、欲しいです。Hmm. Karena ingin え、melakukan berarti あ、tai desu ne. Kata kerja はい、bentuk はい、mas. 会話練習したいです。はい。会話の練はい、習をしたいですね。はい。はい。わかりました。次はね、ニケンさんは、最初から今までどのぐらい日本語を勉強しましたか？今まで、あ、6ヶ月ぐらい日本語を勉強しました。はい。もう一度お願いします。今まで、6ヶ月ぐらい Oke. 6巻。日本語勉、6月、Udah え、bener, Kang, tapi an-nya hilang. あ、6ヶ月ぐらい日本語勉強しました。はい、6ヶ月ぐらい日本語を勉強していますね。で、あとは、どうやって日本語を勉強していますか？まずは私は LPK でうんうん。日本語を勉強して、はい。そして、自分で日本語を勉強します。なるほど。自分で勉強してますね。自分はい。で勉強するときにどうやって勉強しますか？例えば、日本語の映画を見たり、あとはまあ自分で本を買って勉強したり、どれですか？はい。どうやって？私は、日本の歌と、日本の映画も、あ、belajar dari situ. Bagaimana? でのがいいかな。あ、で、でも、後かあ、ら、あ、ではい。から、yang manapun あ、boleh. 私は日本の歌と日と、本の映画で、からからでも日本語、いいですね。はい。から日日本語を本語を勉強しています。した。はい。勉はい。強していますね。karenaまだでしょ？ karena sekarang juga masih はい、kan? はい。karena masih 勉はい。強しています。はい。Kalau bentuk ta itu udah enggak lagi, udah selesai. Masta. はい。はい。わかりました。LPK で、どんな本を使いましたか？みんなの日本語一とみんな日本語にあ、勉強してってことは、みんなの日本語1と2はもう勉強しましたね。はい。うーん、なるほど。何か試験とか受けましたか？まあ、GLPT-N4 とか、GFT ベーあシック。明日は私は JLPT の試験があります。あ、明日ですね。はい。はい。頑張ってください。勉強はい。しなありがといですか？うございます。勉強は、あはい。今日はまだです。なるほどですね。じゃあ、ちょっと大事な質問なんですけど、その試験を、合格自信が
ありますか？ちょっと自信がありません。ありません。はい。はい。漢字はちょっと難しいと思います。難しいですね。はい。まあ、なんていうの、試験まで一生懸命勉強しましたか？試験までね。あまあ、昨日とか、先週とか、ちゃんと勉強しましたか？ ああはい。Hai, kayaknya bohong nih. Mikir banget bilang hai. Udah bilang hai-nya Eh, gampang ya, tapi mikir banget. iya, eh, karena menurut sendiri udah udah belajar banget, tapi ya nggak tahu bener. うん。なるほどね。jadi besok penentuannya asta ですね。はい。まあそうですね。勉強して、まあそこまでね、一生懸命勉強してもね、なんていうの、まあ合格できないところはもうできないと思うんですけどね、また、運命ってわかりますか？運命。Ume, u, はい。Yume, うん。運命。bukan you や。運命。Ume, はい。わかりません。運命はナシブですね。ニケンさんの運命はい、はい、もありますからね。はい、はい。ニケンさんがラッキー、ラッキーってわかりますか？ラッキー、ラッキー、いや、ラッキーや。はい。ラッキーだったら、ね、合格できると思いますね。はい。あんまり勉強しなくてもね。今勉強、まあ、先週からもずっと勉強、まあ一生懸命勉強したらと思うんですけど、明日は、ね、しっかり考えて答えてくださいね。はい。はい。答えだけ、まあ、できるだけカラーしないようにしてくださいね。カラー、わかります？から、はい。わかります。あとは、できるだけ答えを書いてくだOh, さい。menjawab sebisanya. カラーはコソンですね。Kara apa? コソン。Dari, oh kosong. でできる Oh, だけカラーしないようにしてくださいね。oh, Jadi jangan sampai jawab kosong jawabannya. sebisanya, jangan sampai kosong. Itu Hai, ですね。Jadi karimata. nanti kan siapa tahu kayak di pas SMA ya. Bener nggak bener ya kita Oh iya, coba kayak gitu. UN. Siapa tahu Oh nanti iya. Kalau jawabannya Iya, yang nggak tahu gitu ya. Jadi nanti kalau pas menjawab itu nanti cari yang mudah-mudah dulu. Yang susah lompat, yang susah lompat, cari yang mudah. Nah, nanti tapi di apa ditandain atau ditandain lah mana yang belum gitu. Tapi cari yang mudah-mudah dulu. Karena kan waktunya terbatas tuh. Yang mudah-mudah dulu cepet. Nah, nanti kalau yang ada yang susah itu sambil kita mikir gitu. Kalau nggak ketemu juga ya ngarang aja jawabnya gitu. Yang penting jangan kosong. kayak sensei. Oh, jangan kosong itu Hai. aja. Siapa tahu bener kan? はい。わかり Laki. ます。はい。あとね、日本で働きたいですよね、ニケンさんは。Hai. ニケンさんはどんな仕事をしたいですか、日本で。So, food service フードサービス。したいと。はい。外食ですね。はい。はい。うん。その以外、まあ今、外食の仕事をしたいんですけど、その以外、なんか他の仕事をなんかやりたいとかそういうのありますか？それとも、外食だけ？例えば介護とかもあるでしょ？介護とか農業とかどうですか？最後は大丈夫。介護もやりたいですでも、か？はい。はい。でも、food service が一番やりたい。したいと思なるほう。やりたい。どね。はい。まあ、もし、外食がなかったら、介護でも OK ということですね。はい。なるほどね。あと GFT ベーシック、GLPT が合格できたら、次は、SSW も取りますか？はい。ああー。ってことは、特定技能ビザで日本で働きたいということですね。はい。なるほど。でも、日本の国はどんな国なのか調べましたか？日本は綺麗な国です。うん。
それでどうやってわ basic か ya ります sensei. か？はい。Ah, watashi wa TikTok からインスタグラムから見ました。うーん。そうですね。まあ、インスタからですよね。インスタと、インターネットインスタと、TikTok、あ、TikTok。TikTok。はい。なるはい。ほどね。まあ、やはり、それはすべて観光地とかね。観光地わかります？観光地jalan-jalan wisata, あ、違いま jalan-jalan. す。観光地は Ah, tempat jalan-jalannya itu。oh tempat tempat うん。wisata. そうですね。観光地ですね。はい。観光地はすべて綺麗です。日本はね。はい。でも仕事するときに大変です。あ、大丈夫ですか？大丈夫です。う大ん。丈夫です。日本人は厳しいです。仕事の時はね。仕事の時はとても厳しいです。大丈夫ですか？大丈夫。うん。なるほど給料ね。が高くて大丈夫です。高ければね。あ、はい。うーん。給料が高ければ大丈まあ高くてでもいいですよね。karena gajinya besar、大丈夫です。高くて大丈夫です。はい。なるほど。いや、その考えは変わるかもしれません。夫。Gimana sih, Cek? その考えね。その考えはAh, oh, berpikir seperti itu 変わ mungkin る、変わるかもしれません。kawat. Saya ulang lagi sekali ya. 今は、Baik, イメージは、給料が baik. 高ければ、大変でも OK っていう考えですよね。Baik. で Ah, も、hai. 本当にね、ニケンさんは仕事をして、すごく大変な仕事をしたら、給料が高くても考えが変わるかもしれません。意味わかります Oh, か？ berubah. Hai, benar. そうですね。jadi untuk saat ini, Niken sangat berpikir, gajinya besar, 大変でも OK で Heeh, す。biarpun berat, 大丈夫です。でも、nanti エンナさん、bisa その berubah. 仕事をしてから、やっぱりわかりますか？ Ya pari, ya pari. Pernah seperti, dengar seperti sensei yang tapi nggak dibayangkan tahu. gitu ya. Bisa diberikan seperti yang Oh, ya. dibayangkan. やっぱり、なんていうの、大変です。Ah, hai. そこからちょっと、もっと楽な仕事欲しいな。給料が安くてもいいんですけど、ちょっと楽な仕事をしたい。楽わかりますよね。Aku makan. 楽itu kayak santai, kayak woles Hmm, lah gitu. oh iya. Hmm, Jadi kan taiheng, raku itu. Bisa bisa dikatakan perbedaannya atau lawan katanya. Taiheng, raku. ね。でも、やってみないとわからないんですね。ぜひ、日本に行って、ね、日本の、なんていうの、大変さわかりますよね。大変さ、taiheng tuh berat. Taiheng tuh, beratnya. oh berat. Kayak omosa, Ah, oishisa. ah, Pernah dengar? ah, belum. Oke. Ada yang nanti rumus yang namakan sa. Misalkan omosa. I-nya dihilangkan namakan sa. Omosa. Misalkan, Itu di N4 nggak sih, Sensei? hmm, kayak di Apa bukan ya? antara N4, Kayaknya N3-an kayaknya. kayak, oh, Mm-mm. Karena omosa, misalkan kono ni monsu no omosa. Apa artinya itu coba? benda ini sangat berat. Saya belum bilang sangatnya ya. Benda ini, oh, benda ini berat, Hmm. berat banget beratnya. Beratnya, beratnya benda ini. あ、この荷物の重さは1キロですとかね。Apa artinya itu coba? beratnya benda ini 1 kilogram. そうですね。itu penggunaannya. なるほどね。はい。あとは、今、仕事の経験は、どのぐらいありますか？仕事の経験。私は、3つ仕事の、2つ仕二事つね。の経験があります。
はい。はい。一つ目は、どんえな仕事？一つ目は、インドマートではい、でもまだ。レジを、レジになって、そして、クオリティコントロール、あ工場でクオリティコントロールになりましあ、なるほど。で、今の仕事ですね。た。いえ、今え、は、3番、itu 3番目ね。oh sang bang nih tidur だから、前の仕事は、工場で、クオリティコントロールの仕事をして、今の仕事は、なんていうの、服屋、まあ、服屋じゃないんですけど、なんかその、お客さん見るだけでしょ。その仕ya 事いいですね。はい。やっぱりね、うん、今の仕事はすごく楽な仕事してるから、日本に行けばびっくりするはず。びっくりする dos はず。desain 今、すごい楽な仕事してるでしょ？お客さんを見るだけ。なんか質問があれば、その時に、対応するでしょ？対応itu baik meladeni ya,対応itu menangani gitu ya. oh Jadi kalau ada customer-nya bertanya, baru nanti Jenasang melayani atau meladeni dia terkait pertanyaannya. iya Nah, di Jepang kan nanti beda banget. Harus ngambil hmm, cumong. Cumong tahu ya? cuma iya itu Ya, pesanan pesanan. Ibaratnya gimana orang kerja di restoran kayak gitu. Cuma lebih berat lagi. Apa harus hmm, cepet, terutama jam-jam makan, oh ya. Misalkan jam pagi, jam siang, jam malam yang jam makannya maksudnya, malam jam makannya itu pasti taiheng, nggak akan ada waktu buat leha-leha. oh baik Mm-mm. dari Jadi jangan sampai terkejut. Jadi lihat-lihat aja mungkin ya di film mungkin juga, tapi nggak separah yang di kenyataan sih ya. Jadi mungkin aja nanti disuruh goreng-goreng juga ya. hai Kadang gitu orang Jepang itu. Jadi hmm, di mana kurang dibawa ke situ kita. oh jadi job desk-nya semuanya dikerjain Sebagian besar sih seperti itu. Walaupun sebenarnya itu tidak boleh. Tetapi nanti baik Endasang kalau misalkan dengan Tokute Gino itu masih bisa dia oper sana sini. Karena visanya Tokute Gino. Kalau Gino Jisuse itu baru biasanya satu bidang aja harusnya dikerjain. Tapi kebanyakan di lapangan tidak seperti itu. Di mana kosong dilempar ke situ. Karena orang Jepang tidak mau menyia-nyiakan tenaganya. oh, Pasti dikasih oh kerjaan. Jadi jangan bikuri. Bikuri shinai de hai kudasai ne. hai はい。あとは、N さんも勉強したいんですよね。hai sensei N さんの文法、勉強したことがありますか？ iya ada まだですね。わかりました。でも、先に N4 ですね。頑張ってください。明日、ね、合格できるようにね。はい。ありがとうございます。はい。ちょっと、失礼な話になるんですけど、例えばね、合格できなかったら、どうしますか？みけんさん。他のプランとかあります？GST の、意見、試験はい、取りたい。apa まあ、受けた story い。mas 受 story けたいで time すね。oh ああ、kita うん。kalau misalkan kalau untuk toritai itu misalkan shikaku gitu ya. Shikaku misalkan JFT Basic の資格を取りたいです。Shikaku itu sertifikatnya. Kalau misalkan mengikuti tesnya, mengikuti itu ukemas. oh はい。berarti JFT oke Basic。tai そうですね。受けたい。oh hai うん、そうですね。だから、心配しないでください。まあ、まずやってみて、どうしてもね、ダメだったら、JFT ベーシックでもいいと思います。hai でも、なるべく、いや、なるべくitu sebisa mungkin ya。なるべく早く取ってください。hai はい。GFT ベーシックなのか、GLPT なのか、早く取って、その後、SS の、SSW のテストを受けてください。hai Karena kalau saya ngelihat sekarang pengolahan makanan lagi kenceng juga ya. Pengolahan makanan bukan ya. Kan maunya di Gaishoku ya.
はい。Kalau di Gaishoku, pokoknya Restoran. ya intinya ambil aja semua ininya, persyaratannya, Hmm, biar bisa cepet. Jadi tapi sensei kan, targetin saya dirinya. pernah lihat, Hmm, eh, ya silakan. saya kan baca-baca itunya, apa modulnya. Hmm, Susah banget ya validnya. ya lumayan. Kalau Gaishoku Karena lumayan sih. gimana Hmm, ya itu? Kan ada tiga, terus hmm. bahasanya saya yang nggak tahu juga, jadi susah mau masukin ke otak. Itu gimana sih biar bisa なるほど。belajar ya? そうですね。まあ, jadi mungkin step by step sih ya. Jadi nggak harus blok langsung ingat gitu ya. Jadi step by step. Jadi kalau bisa ya pahami juga IMI-nya. IMI-nya itu ya. IMI tahu ya Ah, artinya gitu ya. ya, arti. Jadi yang penting satu-satu dulu nih. Nanti kan kalau JFT-nya atau JLPT-nya udah lulus, nanti fokusin ke SSW-nya. Jadi jangan nunggu besok lagi. Ya, karena umur terus jalan. Jangan nganggep, wah nanti juga ada kesempatan lagi, jangan kesempatan lagi. Karena masih muda, Niken saya Niju Isai. Jadi nanti kalau misalkan ke Jepang 5 tahun kan lumayan ya, 26 ke Indonesia lagi. Atau mau misalkan lanjut lagi di Jepang itu bisa mungkin ya. Nanti karena kan mungkin akan ada perubahan juga terkait ini. Walaupun sekarang cuma 5 tahun dan mungkin juga akan ada perpanjangan untuk masa kerjanya gitu loh. Kan kita nggak tahu ke depan akan berubah seperti apa. Karena dulu ada pembicaraan seperti itu. Jadi semua bisa Tokute Gino itu bisa Tokute Gino 2, tapi belum direalisasi kayaknya. Siapa tahu nanti pengen lama di Jepang. Terus ya, どのくらい日本で働きたいですか？ 5 年だけ？それとももっと日本で Ah, 働きたいですか？ 10年間ぐらい働うん、きたい。働きたいですね。はい。え、結婚はどうしますか？ 結構はま 30 だ考えて、まだ考えて、考えません。でも10年日本にいれば、そうですね。30歳になりますね。31歳になりますね。31歳になってから結婚します。いいえ、まだ、まだ、そうですよね。まだ21歳ですもんね。はい。はい。恋人も、ないし、いないんですね。わかまだ、んない。いない、いない。いないし、Oke, ま kalau di だ考 sini えてない。bilang koibito, nanti banyak yang nge-DM ya. はいはい。aduh, 大丈夫です。まあ、それはいいと思います。日本には、インドネシア人がたくさんいます。で、男も女もたく ah, さんいます。ね、もしかしたら、あなたの、なんていうのまあ、運命の人とか、平等や。運命の人は日本 oh, にいるかもしれませんね。はい、まあ、今は勉強、一番ですね。彼氏はい、は後からですね。彼氏わかります？はい。彼氏は、pacar, あ、そうですね。Jadi kalau untuk cewek, dia bilangnya karesi. Kalau 彼氏 cowok, と彼女、彼女。Oke, それですね。はい、はい。恋人も OK ですけど、kalau Jepang lebih cenderung menggunakan itu. Karisi iru, karisi imasu ka? Kanojo imasu ka? Jadi koibito jarang sih digunakan. Pengalaman sensei sih ya. Mungkin kalau di yang Terus tempat lain kalau mungkin. nyebutin teman itu gimana? Teman dalam artian, Kan kalau om, kare itu kan dia laki-laki. uh, Gimana ya? Iya, kalau, maksudnya kayak gitu, Sensei. jadi kan ada konteks juga sih. Uh, kalau Ah, misalkan kare wa tomodachi desu. Kan kare ini mempunyai arti dia kan? ya. Terus kalau Mm, yang kanojo itu kan sama-sama kan? mm. Kanojo, Sama juga. Kanojo dia wa perempuan. tomodachi desu. Ah, Atau kanojo wa menyebutkan nama misalkan. Kanojo wa niken desu. Misalkan gitu. ah, Kan saya, misalkan kita jalan. Nah, terus teman Jepangnya datang, teman Jepang sensei misalkan ya. Ah, Yamada-san, kanojo wa, nah itu. Kanojo wa niken terus desu. kalau kalau Hmm. ngenalin teman perempuan berarti kanojo wa kanojo deh. Berarti kalau ngenalin pacar pacar gitu kanojo wa kanojo deh. Hmm. Hmm. これは私の彼女です。Pasti gitu ada. Tergantung Oh, konteks kalimatnya dia. Kalau misalkan eh, tuh Niken-san cuma ingin mengenalkan misalkan teman cewek nih, sama teman cewek ya, biar nggak dikira ini ya
pacaran sama cewek ya. Nggak ada yang kayak gitu. Karena dia kan Oh, ada kanojo wa, kan gitu. Lain kalau misalkan Niken-san bilang, kanojo wa watashi no kanojo desu. Nah, itu baru konteksnya ke pacaran gitu loh. Kalau cuma oh, kanojo wa watashi no tomodachi desu to ka, atau kanojo wa ayu desu, misalkan itu nggak ada konteks untuk pacaran gitu. Jadi kita akan tahu dari konteks pembicaraannya nanti. Jadi kalau misalkan kare wa watashi no kareshi desu atau kare wa watashi no kare desu, itu baru menyatakan pacar gitu ya. Hmm, hmm, hmm.難しいね. ya, Karena di bahasa Jepang itu lebih banyak menggunakan ekspresi sih ya. Jadi hmm, tanpa menyebutkan secara langsung, tapi sudah mengandung arti-arti yang terpendam di dalamnya. Misalkan ada shimaimashita to kan. Misalkan sumimasen yatte shimaimashita to ka. Pernah belajar itu? Ada te belum shimaimasu, ya te Tessie Mas. shimaimashita, te shimaimashita. Pernah? Oh, Tessie Mas yang selesai. Ya, menyatakan selesai. Ah, Misalkan Teishi Maimas akan menyelesaikan dalam batasan waktu. Teishi Maimasta telah menyelesaikan. Tapi Teishi Maimasta ini ada lagi arti yang berbeda. Yang menyatakan rasa kekecewaan, rasa apa menyesal. Misalkan, apa namanya itu. Iken-san punya cake nih, ya, di kulkas. Nah, saya ambil cake-nya, saya makan. Sumimasen, oh, tapi tishimaimashita. Nah, itu tishimaimashita ini kalau dibandingkan dengan tabemashita lebih jauh mempunyai arti ada perasaan maaf, ada perasaan ketidak apa, tidak sengajaan makan gitu loh. hmm, Dari situ aja udah kelihatan rasa penyesalan kita gitu loh, bahasa Jepang itu. Makanya kalau apa-apa melakukan baik. kesalahan lebih bagus menggunakan tishimaimasu. Tishimaimashita ya. Yatte shimaimashita to kan ne. Okurete Oh, shimaimashita jadi to kayak ka. menyesal, menyesal sudah melakukan そうです Yates ね。di Mekah. そうですね。Nah, Kalau dia konteksnya gitu ya, apa namanya, hal-hal yang ada yang apa, yang harusnya ada rasa penyesalan. Kalau cuman tadi, hiru gohan ni yatte shimaimasu, itu misalkan. Shigo da yo yatte shimaimashita, itu tidak ada penyesalan ya, itu cuma menyatakan telah oh, selesai dan akan menyelesaikan. Hai, wakarimashita. もう6ヶ月日本語を勉強して、日本語はどう思いますか？ ketemu Musukasi dan 難しいですね。demo はい。uh, uh, Jangan bilang 面白いya, karena itu jawaban pasaran bukan, banget. bukan. Kan bilang Itu gitu mah semua yang kan. ada di Mina. だよね。難しいですが面白いです。みんな Eh, そんなこと言うんですよね。はい。じゃあ、ニケンさん iya. はは Uh, い。でも、kalau aku Nihongo wa suka desega bukan jadi penghalang buat kata semangat belajar gitu loh. Jadi kayak karena susah jadi mau belajar terus mana ya oh menjadi bilangnya. jadi semangat jadinya tuh. Iya, jadi kayak terpacu susah banget sih gitu. Wah, bisa うん、gitu. Astagfirullahaladzim. Ya gitu, 難 saya しい harus です。bisa gitu. 難しいですが、逆にtahu nggak artinya? Ya, uni. Sebaliknya, ya, 難しいです Oh, が、逆に ya, susah. Tapi sebaliknya, 逆に難しいですから、勉強するのが、まあ、頑張りますとかね、頑張れるとか、nah, oh jadi jadi bersemangat. Musukasi desega. Tadi apa sih? 逆に、Sumimasen. 逆に、そ Yakuni れで、sore de 勉強するのが、頑 Bengkyo 張れる、Suru no ga gambar itu. 頑張れる. Menjadi semangat ya. Baik. 面白い答えだね、これ. Baik. Tapi bener nggak semangat belajarnya nih? Ya, kadang-kadang Hmm. semangatnya mau nonton film Jepang doang. Kayak karena lebih suka belajar lewat kayak kalau film kan kita ngedengerin langsung sambil baca Hmm. subtitle.
Mm-mm. daripada yang belajar di buku gitu. Kalau di buku tuh diapalin berkali-kali pasti ingat Nggak sekali nanti masuk-masuk ya. bisa. Iya, kayak aduh parah gitu. Oke, menurut saya bagus juga. Apalagi sudah ada modal ya. Modalnya udah ada, Nihongo 1 dan 2 itu otomatis kosakata kita udah lumayan banyak. Mohon maaf kalau Niken-san ngapalin semua ya. Kalau Niken-san cuma sekedar doang, ya masih sedikit kosakatanya. Kalau misalkan pas belajar, bab 1 hafal bab 1, bab 2 hafal bab 2, itu sampai bab 50 sudah banyak banget kosakata. Nah, sekarang tinggal kita mengembangkan dengan misalkan nonton film, nonton. Kalau anime sih saya tidak terlalu menyarankan sih ya. Memang ada sih anime yang bahasanya itu digunakan sehari-hari. Tapi lebih bagus Hmm, menggunakan nonton film atau drama drama, Jepang. drama. Mm-mm. Drama Jepang itu bagus. Karena memang itulah bahasa yang akan digunakan nanti. Ya, dia lebih cenderung menggunakan Futsuke nanti. Yang penting kita paham, karena di Minor Nihongo 1 dan 2 ini basic banget. Orang Jepang jarang Hmm. ngomong telaten kayak gitu. Gohamu tabemashita ka? Gohang tabeta? Paling gitu nanti. Mm-mm. Iya, Jadi mereka juga nggak mau ribet ngomong. Dia akan memilih yang paling singkat, yang kita tidak tahu. yang simpel. Mm-mm. Jadi Eh, itu tapi bagus mas, nonton film sama karena ada story juga kan otomatis kita akan semangat ya, semangat nyimak, eh, semangat buat cari tahu iya, juga. Heeh. Itu nanti akan jauh melekat di ingatan. Saya juga dulu pas awal-awal belajar juga sering nonton film juga. Yang saya cari itu yang romantiku. Yang romantiku kan kayak ah, apa, omoshiroi gitu ya. Kita nontonnya. Jadi ready des. waktu itu sih pengen ini juga sih. Nihonjin no kanojo ga hoshii. 欲しいですかでら、も今はどうですか？今はいないですね。今は私どうも結婚して、バリ人はい。と結婚して、そうですね。日本人はもうやっぱり無理ですね。無理わかるよね。うん。無理、いや、で、そうですね。まあ、日本人の、彼女がいましたけど、やはりね、割とわかります行ったことはありますか？いえ、あとは、まあ、lumayan ya. インドネシアは文化が多いですよね。はい。文化わかるよね。文化 Bunga が budaya. budaya ですね。kebiasaan、まあ、習慣ね。習慣、文化とかも、日本と、もう、すごく違いますので、やはり日本人もインドネシア人と結婚するのも、すごく考えます。Ah, 本当にイン nggak ドネ tahu シア sih で、artinya. nggak tahu artinya. Iya. Jadi orang Jepang, budaya kita dengan Jepang kan bisa dikatakan jauh berbeda ya. Ah, Otomatis baik. kalau orang Jepang mau nikah sama orang Indonesia, dia juga mikir-mikir. Hmm, Ya, Sensei juga diputusin setelah dia datang ke Bali. Lihat mungkin susah hidup di Bali oh, gitu ya. mm-mm. Jadi dia mikir, lebih bagus Ah, ya tinggal di Jepang. Nah, jadi dia nyari oh, yang tapi Jepang gitu. tapi saya nggak Hmm. mau tinggal di Jepang lama atau Waktu itu sih enggak ya, enggak. Tapi nggak. Sensei pulang pulang terpaksa sih waktu itu juga ya, karena Ah, bapak sakit, jadi harus pulang. oh, Dipaksa ya diharusin pulang. Kalau nggak pulang nggak ngelihat bapak lagi gitu. Waduh, kalau di bahasanya kayak gini gimana nih? Meski pulang, jadi berhenti pun cepet-cepet berhenti di perusahaan, pulang, dapat ngurusin setahun, ya udah sekarang udah nggak ada. Memang bener. ah, Mm-mm. Kalau oh, nggak gitu nggak pengen pulang sebenarnya. Udah menikmati Jepang gitu loh. Dalam artian kan udah bisa bahasa betah itu. Jepang. Mm-mm. Waktu itu juga udah punya SIM juga kan, mau kemana-mana juga udah enak lah gitu loh. Udah kayak di negara Iya. sendiri. Tapi harus pulang ke Indonesia. Dan setelah pulang pun, Sensei punya rencana 2回ですね。また日本に行こうと思ってい Ah, ますが。と思っていましたが、まず、初めはコロナの影響で日本に行けなかったん hmm, ですけど、で、最近ね、また行こうと思いましたけど、結婚してから、やっぱりまた、妻わかりますよね。istri. はい。妻と離れるのが嫌です。嫌わかりますか？Oh,
Istri bilang enggak. Hmm. Eh, istri enggak ikut. Hmm. Iya, Iya iya itu itu artinya tidak iya bisa. itu artinya nggak mau. Oh, enggak. Oh, Nggak istri enggak mau. mau. 私は結婚して、ね、結婚したばかりわかりますよね。Hari, Tabakari. Tabakari ya ini sih dia masuk ke apa namanya itu N3. Tabakari pernah belajar? Belum ya? Jadi tabakari itu baru belum. saja ya. Kekkon shita Oh, baru bakari, saja menikah. 結婚したばかりで、また離れるのが嫌です。離れるtahu? Dan Reru, oh pisah. bisa. 離れるのが Iya, 嫌です。うんで oh, enggak mau pisah. う Oh, ん、そうですね。まだ、eh, 結婚してるでしょ？はい。hai, もうずっと結婚したかったからね。結婚して、ah, やっぱりね、まあ一緒にいたいですね。でも、hai, 一緒に行ってお金がないっていうことになると、また大変ですよね。hai. だよね。jadi kalau cuman ya kalau bahasa pujangga sih yang penting ada cinta gitu kita bisa hidup. Tapi kan kenyataannya nggak gitu ya. Cintanya nggak cukup. Waduh, Mm-mm. iya, Jadi cinta. kalau nggak ada uang juga taiheng. Otomatis ya di Bali 今は、いろんな仕事をしていますね。うん。また日本に行くとしても、やっぱりね、貯金するとしても8万ぐらいですかね。Jadi kalau ke Jepang pun Ah, paling bisa nabung 8 mang ya. 8 juta, ya 9 juta, 10 juta paling mentok lah. で、だ lumayan. から、はい、silakan。lumayan。Lumayan. そうですね。でも、今、ターゲットわかりますか？ターゲット、ターゲットね。Hai, target. 今、ターゲットなんですけど、今、インドネシアに行っても、毎月、10万の給料が欲しいですね。Oh, あ、欲 oh しいですね。target, target. 欲しいよ、Ohターゲット。iya, iya, iya. belum ya, belum Hai, ya. hai, Pencapaiannya belum ya. 欲しいです。hai, hai, hai. Oh, はい。だから、いろんな仕事をしています。まあ、ah, LPK で、日本語を教えたり、オンラインで日本語を教えたり、あとは、まあ、YouTube もそこまでお金出ないんですけど、YouTube もやって、そこまでとがsampai ada segitunya sih penghasilan。そこまでお金がないんですけど、まあ、やっています。あと、最近始まったのは、始まったや、dimulai。始まっ ah, たのは農業ですね。だからもno. う、いっぱい仕 Oh, 事しています。ah, hai. Kalau うん。sibuk itu apa sih? 忙しい Oh iya, iya. Berarti Maedici Sensei wa totemo 忙しい 忙し で いで す。すね。とても忙しいですね。寝る時間も夜だけですね。昼寝とかはないです。昼寝わかりますか？昼 Biru, 寝。biru. Oh, tidur siang. Mm. Ya, jadi kanjinya hiru Oh, sama neru ya. Hiru ne di tidur siang. もうないんですね。なかなかないです。hmm, うん、夜も、totemo taihen. うん、夜も12時ぐらいですかね。寝て。で、Juni? 12時で Ih, すね。はい。で、朝、そうですね。朝は、まあ、5時半とかですかね。5時半起きて、で、畑行hmm, きます。畑わかりますよね。田んぼ、畑。hatake, 田んぼ hatake, わかります？畑、田んぼ。田んぼわかる？ tambo. 田んぼは沢です。畑もちょっとプラカボなん Oh, ですね。うん。hai. 6時半に、田んぼへ行きます。で、8 Ah, 時に帰ってきて、シャワーを浴びて、学校へ行きます。ah, eh, Maedici, Yongji Kang Kurai, Nemas, ah, まあ、そのぐらいですかね。まあ、4時間じゃない？ taihen desu. 違うよ。12時に寝るから、Eh, 1、2、ichi, ichi,3、di, 4、san, yong, go. Ah, hai. 6時でしょ？ 6 時間ぐらいですね。それで十分ですね。だって10万が欲しいんですもんね。Ah, 10万 hai. が欲しいです。だからたくさん仕事をしないと
ターゲット難しいですね。まあ、どうしてもできなかったらまた日本に行こうかなと思ってるんですけどね。どうしてもできなかったらまた日本に行こうと思っています。はい。Kalau nggak bisa ya, bagaimanapun kalau udah nggak bisa ya udah. Nanti mungkin ke Jepang Oh, lagi. はい。tapi liburan gitu enggak Sensei? Liburan ke Jepang. Pikiran buat liburan ke Jepang. Ya. Takai ne. Mending saya beli tanah. Buat beli tanah. Beli kebun gitu Aduh, ya. Mm-mm. Mungkin udah cukup ya jalan-jalan mungkin ya. Pas masih apa lajang masih muda ya, masih masih bujang. masih bujang ya, udah banyak keliling-keliling juga ya mungkin udah cukup kali ya. Tapi istri sih pengen jalan-jalan, tapi ya kita lihat eh, keuangan aja dulu. そうですね。はい、わかりましはい、わかりました。じゃあ次、次の話、いきますね。ニケンさんは、ちょっと家族について話してみてください。家族はた。何人いますかとか。あ、あ、私の家族は4人います。ん両親と私と弟が1人います。ああー、そうですあ、か。はい。はい、母は主婦です。うんうん弟が、あ、コンビニでうんうん働いています。ああー、そうですあ、か。父は、私の両親が結婚していますから、うんうんうんあ、父は若いああ、でそうですす。か。わからないんだ。今どこはい。にいるのかわからないですね。でも顔わかるであ、しょ顔がわかります。うん、でも今どこにいるのかわからないですね。離れてから。はい。はい。なるほど。はい。そうですね。ニケンさん頑張らないといけないですね。日本でちゃんと仕事して、ね、お金を貯めて、お母さんにもね、お金を送ってくださいね。お母さんはすはい。ごく大変だったと思うんですけどね。うはい。ん。とても大あー変です。そうですね。日系さんは一番目なんですね。はい。弟さんも、仕事してるんですね。今、何歳ですかね？ 19？ 今、今、今は、9、19。はい。Udah bener はい、kan saya 先 bilang 生。kan? すい 19 ま ですね。せん。いや、うん。はい。うんなるほどね。はい。今、誰の家に住んでいますか？自分の家ですか？それとも、おばあちゃんとかお母さんの家ですか？あ、祖父母の家ですあ、もう一度。と、祖父母、kakek nenek itu Sofuba, ああ、祖父母、はい。Sofuba no Ie, の家です Sofuba ね。no うん。Ie, 住んでいます。でもすごく綺麗でしょ今、後ろ、これ家でしょ今、こはい。れ家ですか？いえ、違います。アパート。今はホテルで、え明日は JLPT の試験がなるほありますかど。ら、ああ、今ははいはい。ホテルで、泊はい、まるね。なるはい。ほど。試験はどこですか？Semarang です。あ、つまらん。ジョギャだよね。はい。ジョギャからスマいえ、ランは遠いですか？違うか、また。はい。とっても遠いです。うーん。ジョーギアとスマランは遠いですね。ジョーギアは、Jawa Tengah ya? Iya, Jawa Tengah bawah. Semarang tuh Jawa Tengah atas. すごい離れるんだね。はい。なるほど。はいはいはい。でも、ジョーギアはすごく綺麗と聞きましたけど、どうですかスマランは？Semarang, Pak. Watashi wa mada lima, belum pernah datang keん Mada, belum pernah datang ke Semarang, baru kali. Itu 違 gimana う。itu? ジョーギアだよ。ジョーギアは、Oh,
ジョージアですよ。ニケンさんの家は。Jogja, ya Jogja indah. Hmm. Pernah dengar Jogja Saya indah. dengar gitu ya. Terus Semarang, terus Semarang gimana gitu kan ya? Oh gitu ya saya nanya tadi ya. Saya ubah ya. Eh, Saya iya gak menanya sih tadi tentang teh? Jogja sih sebenarnya. Mungkin saya salah ngomong. Oke, saya ulang ya. Oh, iya. ジョー Oke, ジアはすごく綺麗と聞きましたけど、ジョージア baik, はどうですか？本当に綺麗 baik, ですか？baik, bertemu kira deh. うーん。でも物価は高いですか？物価。Bukawa, oh, Jakarta, Jakarta, Jakarta no buka, 同じです。でも、給料があとても、違います。低い。apa di bawah 低い。低い、はい、うーん。なるほど。ジョージアのあれ、と思います。うん、と思います、賃金は、先生 はい。賃金はいくらですか？賃金。tinggi. Cinging itu kayak UMR-nya kalau Jogja. Jogja apa? Ikura Oh, gerai desu ka? eh, di, Pusing, itu pusing, pusing banyak nolnya. Banyak nolnya nol. berapa itu? Satu, dua, tiga, empat. Jadi Eh, aja bingung kalau masalah angka ya, karena banyak nol kalau Indonesia itu. iya, 1 juta 1 juta. Itu 1 itu juta. 1.900.000 ya. 1 juta itu 100 mang dia ya, ratusan mang. Oh, berarti kalau 1.900.000 berarti berapa? 190. Oh, berat. Oh, Yaku, Yu, Ju, Mang. Coba diulang ya? Yaku, Yu, Ju, Mang. Mang. Hai. ああ、はい。そのぐらいですね。あはい。安いですね、これは。はい。バリ島より安いですね。自分のところだと、あ、もう290ぐらいですかね。290万ぐらいです。Jadi lebih mahal lagi あ、sejuta. Atau 100万高いですね、ここは。あ、ちょっと失礼な質問聞いてもいいですか？はい。まあ、答えてもいいけど、まあ、答えてもいいし、もし、やっぱりそれはちょっとと思ったら、答えなくてもいいですね。ニケンさんの、まあ、その1ヶ月の給料はいくらぐらいもらえますか？今の仕事で。い、今の仕事は、1万かけです。1万、はい。でも、1000、仕事は、100万でしょ？ eh, 1 juta. ya 1 juta. Ya, aku Tapi mang. kalau Hai. tapi kalau mau bilang Ichimang Eng, boleh lah. Nih, Ichimang Oh, Eng iya. juga kan kalau ditukar kan sejutaan gitu lah. Hai. Tapi kalau misalkan biar stadasi, caranya ngobrol, bilang aja Ya, Hyakumang, rupiah des. はい。はい、でも、100やでも、仕事は簡単な仕事ですから、給料とも安い大丈夫う、です。なるほど. Hai, hai, wakarimasu. Hai. Maksudnya saya ngerti, tapi penyampainya masih Iya, gocap-gocap saya ですね。bingung. Iya, hai. そうです。まあ、仕事が簡単なので、給料が安くてもいいです。Hai. Jadi Ah, meskipun ya, pergerakan meskipun di situ. iya, Nani-nani kutemo, ya, nani-nani kutemo iya.いいです。Ya, coba diulang. Ah, 簡単な仕事なので、Mhm. 安い、安い給給料が、料なくても、給給料が料がなくても、安くてえ、も給料が安くてもいいです。いいです。大丈はい。夫です。OK ね。へえ、そうですか。でも、働く時間はどのぐらいありますか？ 1 日。8時間くらい。8時間。で、1ヶ月休みは何回ありますか？2ヶ月は、4日。ああ、4日。4日、はい。4日か。まあ、4回ですかね。
休み。っはい。てことは、4回だから、仕事するのが26、26回. Jadi kerjanya Saya, 20, ah, 26 kali. iya, 26 回. dalam sebulan. ちょっと気になります。ちょっと、計算しますね。ちょっと気になります。計算 tahu kan ya? Iseng, iseng. Hitung, Oh, cara naik. Oh, hitung itu. jumlah, jumlahin gitu ya. 26 kali 26 kakeru 8. Sebentar, sebentar. Saya nggak ada pulpen. 208 jam. Oh, Sensei yang ngitung, bukan saya. Saya yang hitung. Oh, Oh, saya penasaran. kirain saya, Sensei. Oh, watashi desu, daijoubu desu. Kirain saya tuh. Hmm. Terima kasih. 時給は、まあ、5000くらいですね。時給。時給わかりますか？ Yuk, wakarimasen. 時給はgaji per jamnya. Nah, Kali per jamnya 8. tadi, sumimasen. 時給、bahasa Jepang ya. 時給。Ah,で、ニケンさんの時給は、5000ルピアです。goseng rupiah. ルピア。Goseng, seng, 5000ルピア。はい。goseng. 500 rupiah. 5000ルピア。Goseng itu terus ju, yaku. Hmm. Terus apa lagi? Saya lupa. Itu pun udah saya tambahin ya. Saya rata-ratain jadi goseng. Goseng itu, saya nggak tahu. Seng, Eh, nisen, tanzen, satu. yonsen. Eh, Hai, gambar kudasai. satu. Banyak dipijit sini, pijit sini. Hai, Astagfirullah. Jatuh, sumimasen. 面白いですね。ニケンさんも。Ju, selesai. 100。Yaku, はい。selesai. Soして、Ah, enggak apa sih. これですね。Lupa sih. 1000。Ah, hai, hai, hai. 10、10、Lupa. 100、1000、万でしょ。Ah, hai, selesai. だから今、ニケンさんの給料は、まあ、時給ね。時給は、5000。Ah, hai. 5.000. マリブ。時給はね。Ah, それをかけ per る jam. 8時間。そうですね。それをか Ah, ける、まあ、5000をかけるとkali ya。かける ah, 8。4 dikali 万。8. はい。8時間で4万。Yong, mang, yong. 4, うん。 4 berapa itu? OK。1万 berapa？ Sebentar, selesai. はい、はい、はい。ゆっくりで Mang, 考えてみてください。lima. Wah, berapa? Nanya Berapa ke sih? siapa? Ibunya tahu. Oh, ini bukan Bukan, di teman rumah ya? saya. Oh. Iya. Oke. Sebentar. Gini ya. Aduh, saya kalau lupa, lupa beneran. Sebentar ya. Misalkan puluhan apa tadi? Puluhan. Puluhan, ju, 10. Kalau ratusan? ya, yaku, Yaku. Ribuan? ribuan, seng. Puluhan ribu. Ah, puluhan ribu. Misalkan 10.000, 20.000 itu Mang, puluhan ribu. Kalau 10.000, mang, 10.000. 10.000, isi mang. Oke. Sebenarnya kalau hitung-hitungan di bagian mang ini yang paling mudah sebenarnya. Cuma bilangan tambahkan mang. Kalau yang lain kan misalkan di 8.000, ada penyebutan berbeda kan, di 3.000. Iya, Kalau di ratusan lebih banyak lagi. Di 3, 6, 8 itu penyebutannya iya. beda. Cuman kalau di Mang sama aja 1, 2, 3 full tambahkan Mang di belakangnya. Ah, Jadi yaitu hachiji kakeru gosen dattara 4 Mang, yong, mang, 40.000. 40.000. Hai, 8時間で4 masa, 万。hai, ええ、haji kan
これで足りますか？ 1 ヶ月の生活足りますか？私wa はい。他の仕事もあ haha る？ no tundeimasu kara. あ、母の、まあ、母とでいいかな。うん、Haha to tundeimasu kara daijoubu desu. 大丈夫ですね。買い物とかはあんまりしないですか？ Kaimono, ye, あんまりしない。はい、まはい。まあ、その給料で、なんか貯金とかできますか？ 1 ヶ月いはい。くらとか貯金。ああ、いくらぐらい貯金できますかそれで？あご、50万。あ、半分。え、はい、半分。すごい。OK です。はい、Jadi bukan cewek mewah-mewahan gitu ya. waduh. Belum nanti mungkin kalau dari Jepang menjadi cewek Nanti paling mewah-mewahan. di Hmm, Jepang beli MS kemudahan Glow punya gitu ya. uang. Iya, Biar glowing-glowing gitu ya. iya, Hmm, dia mau sugoi. tas branded. Tapi luar biasa. Kalau saya sih nggak Tas nyaranin buat branded. beli branded-branded gitu, nggak nyaranin. Kalau Kenapa mau tuh? beli, beli satu dua lah ya. Tapi kalau misalkan semua harus branded, saya kalau kalau boleh nyaranin sih nggak perlu. Mending Tapi kan di Jepang kan kalau gaya hidup orang Jepang tuh kayak harus branded, kayak enggak. HP harus iPhone atau Hmm. ya Itu cuman karena udah selfie. udah menjamur aja sih sebenarnya iPhone itu. Nggak semua kayak gitu kok. Cuman dia kan apa ibaratnya kalau zaman dulu di kita motor harus Honda kan, semua buah Honda Honda gitu ya. Yamaha pun dibilang Honda kalau di tempat saya. Motornya apa? Honda Iya gitu, buah sama, Honda. sama, Ya kan? Padahal Yamaha sama. gitu. Ya. Kalau saking punya namanya, ya sama juga seperti itu. Yang penting kitanya sendiri nyaman itu kalau menurut saya mah. Yang penting kita nyaman ngebawanya, kita pede ngebawanya ya udah cukup. Yang perlu kan Ah, pikirkan ya shorai. Apakah itu beli ya, rumah, right. beli kaplingan, minimal dulu. Kalau itu udah ada, ya untuk yang lain-lain kan gampang. Kalau branded, kalau misalkan anggaplah kita mau ngikutin fashion musim dingin nih, saya contohin. Musim dingin itu kan pakaiannya agak tebel. Jadi ya yang kanput buat musim dingin lah. Itu kita kita bawa ke Indonesia. Nggak tahu kalau di Jogja gimana ininya. Coba cuaca Hmm, atau iklimnya. Panas kita di sini. Itu nggak bakal kepake. iya. Saya juga punya 3 helai itu. Beli mahal-mahal. Pulang Indonesia, lemarinya yang pakai. Rusak di lemari. Berarti Ya, sebelum pulang ke Indonesia harus dijual dulu dijual aja atau di sini. gimana sih? Kalau mau sih, kalau misalkan memang rasanya nggak kepake atau kalau misalkan itu mau digunakan sebagai kenang-kenangan ya dibawa ke Indonesia. Kalau misalkan ya udahlah, aku nggak perlu lagi, ya udah jual. Minimal sedikit tidaknya kan bisa diuangkan. Atau kalau mau paling bagus sih jual ke orang yang akan ke Jepang. Ah, oh iya, Kalau berguna juga. kalau jual di Jepang mungkin ya ditawar murah kan. Kalau dijual ke orang yang akan ke Jepang kan otomatis dia perlu banget gitu. Hmm. Tapi nggak apa-apa. Kalau masih muda juga kalau mau nikmatin hidup kayak gitu ya nggak apa-apa. Yang penting jangan kebablasan. Tetap ada yang mana Nah, buat di save, yang mana buat ya diri sendiri. Namanya juga anggaplah menghadiahi diri sendiri gitu ya. Karena kita udah capek kerja sebulan dan bahkan mungkin bertahun-tahun di situ capek ya kalau kita mau nyenengin diri sendiri ya why not kan gitu. Kenapa enggak? Saya pikir baik. bagus. Asal jangan kelewatan. Demi apa? Branded, kirionya habis semua. Lupa sama ibu, Kalau lupa saya sama lebih adik. ke makanan sih. Kelihatan dari pipinya ya. Iya bener. Tapi enggak sih, kalau sensei malah kalau makanan lebih menganjurkan kalau boros di makanan. Karena itu kan aset ya. Aset buat Niken Sang kerja. Kalau Hmm, itu ibaratnya kalau sebuah perusahaan atau sebuah ini alatnya adalah badannya Niken Sang sendiri, kesehatannya Niken sendiri itu modal buat kerja. Kalau makan ya makan yang sehat harus sedikit mahal nggak apa-apa nggak usah mikir untuk kesehatannya ya. Yang penting jangan makan yang maksudnya dalam artian lemak, nggak bagus, pedes. nggak bagus buat kesehatan gitu loh. Masih dikontrol lah.
saya pikir Niken-san bisa. Karena otonato ya. ありがとうございます。Hai, arigatou gozaimasu. Oke, untuk kemudian saya akan berikan PR ya, misalkan, tolong ceritakan ini, tolong ceritakan ini. Nah, dari situ kita akan coba kembangkan untuk menjadi percakapan gitu. Jadi nanti Niken-san hapyu dulu nih. Misalkan hapyu tentang daerah terkenal di daerah Jogja, misalkan apa. Itu di hapyuin dulu, nanti kita kembangkan dengan ngobrol lagi gitu. Karena kalau saya lihat, kalau tidak terlalu mendasar banget sih ya, udah lumayan bisa menjawab juga. Walaupun ada penjelasan, harus ada penjelasan juga beberapa, itu memang seperti itu ya. Jadi saya pikir nanti akan ada PR saya berikan. それを書いて、覚えてくださいね。はい。 Jadi setelah itu ditulis ya, dihafalin. Jadi ketika ini nggak ngeliat buku, Oh, jadi nggak boleh baca teks. nggak boleh nggak baca teks. Makanya nanti kalau misalkan saya bikin tugas kayak gini, minimal kayak buat kerangkanya. Pertama mau ngomong apa, kedua mau ngomong apa. Jadi itu yang jadi acuan. Ya, dihafalin sedikit, kalau bisa lebih hafal keseluruhan lebih bagus, tapi lebih bagus hafalin dia secara global, secara topik. Jadi nanti ini akan berpikir otaknya. Tapi kalau bisa sih buat orek-orek juga ya. Oh ini mau ngomong ini dulu, kedua ngomong ini, tiga penutup begini gitu misalkan. あ、はい。後で送りますね。はい。今日はここまで終わりますけど、大丈夫ですかニケンさん。大丈夫。ありがとうごあと、ざいました。次のスケジュールは大丈夫ですかちょっと教えてください。スケジュール大丈夫だよね夜だったら。はい。はい。あ、大丈夫です。わかりました。後でまた連絡しますね。ニケンさん。ありがとうごはい。ざいます。はい。はい、ありがとうはい。ありがございます。明とうございました、日、先生。試験頑張ってくださいね。はい、先生ありがとうございましはい、た。はい、お疲れ失礼し様でした、ます。先生。はい、お疲れ様でした。失礼します。